Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas Bosanka priprema jednu ludu salatu. Onako na prvu izgleda neobično, a vjerujem da mnogi nisu probali, ali morate probati. Fantastičan ukus i baš onako malo čvaknuta. Pazite, za početak treba nam cvekla. Dakle, cveklu smo oprali, dobro oribala da nema zemlje na njoj i evo je u čistoj vodi, sada ćemo da je kuhamo. Cvekla se u principu najlakše skuha u ekspres loncu, ali pošto mnogi od vas ne koriste, ne žele, ne smiju ili šta ja znam, možda vam je nekad eksplodirao pa imate fobiju od toga, evo hajde da skuhamo u šerpi. Dakle, cveklu ćemo kuhati dok ne možemo da je ubodemo onako fino nožem, ne mora to biti idealno skuhano. Zašto? Zato što vi cveklu realno možete jesti i svježu, dakle to nije krompir, neće vam ništa biti i ako cvekla bude malo onako, kako bih rekla, hrskavija. Cveklu ćete na kraju ili naribati ili sitno nasickati na kockice, tako da bit će to super. U svakom slučaju idemo mi nju kuhati, pa reći ću vam otprilike koliko sam ja kuhala u najobičnijoj šerpi. Naravno trebati će nam poklopac, samo da ga nađem. Evo je. Evo da kažem da se u šerpi kuhala 35 minuta. Dakle, što sitniju cveklu izaberete, ona će se prije skuhati. Evo vidite da nož prolazi kroz nju. Sasvim dovoljno, možda čak i odlično da kažem. Dakle, sada ćete ocijediti od vode i sačekate samo mrvicu da se prohladi ili je dobro operite hladnom vodom. Pripremite rukavice ukoliko imate pa ćete je oguliti. S obzirom da je meni previše 4 odmah da pripremim za jednu salatu, ja ću upotrijebiti 2, a ove 2 ću ostaviti pa sutra ili prekosutra upotrijebiti ili za istu ili za neku drugu salatu, a možete u nju odmah ovako dok je još svježe kuhana za djecu naribati jednu mrkvicu, malo jabuke i da to pojedu kao desert. Naravno uz malo meda, čisto onako da im zakamuflirate. Jeli? Dakle, odo ja ovo ocijediti, malo oprati pa pripremiti za guljenje. Cveklu ili volite ili ne volite, često puta ćete čuti da neko kaže da cvekla ima zemljani ukus, što meni nikako ne ide u glavu. Mislim, zato što ga ja ne doživljavam. Ja je jako volim, naročito volim sok, onaj flaširani od cvekli. Ona je zdrava, ona je ukusna, ona je svestrana, može se od nje svašta napraviti, slatko i slano. Idemo mi za poslom, dakle cveklu, što je vrela, polako ćemo oguliti. Ja ću naribati ovu cveklu, vi možete nasjeckati na sitne kockice. Pazite sada, ako ribate u neku posudu, ostati će vam soka unutra, vidjet ćete i sami. Taj sok možete umjesiti, recimo naravno kada se ohladi, u tijesto za palačinke ili u neku kremu sa slatkim vrhnjem, dobit ćete fantastičnu ludu boju, a prirodnu boju, dakle prirodna boja za hranu. Ne morate koristiti hemiju. Tako da eto, ugodno s korisnim. Kako god okrenete, dobro je. Evo ribam na ovo krupnije rende. Evo ga, naribala sam je. Sada ćete je ostaviti da se ohladi, malo ovako raširite. I tek kada se ohladi onda pripremamo salatu. Pazite, onako jedan dobronamjeran savjet. Ja uvijek imam nekih tako, evo, stara daska, nije jedna, ima ih 3, koje ne bacam. Stara šerpica za kuhanje jaja, na primjer. I tako za neke stvari gdje vam stara krpa, uvijek imam bar 2 krpe kada hoću da tostiram recimo lješnjake ili kada hoću da blanširam bademe. Kada blanširate bademe morate na nešto da istresete, a najbolje na krpu, bolje nego na ubrus. Međutim, puste oni svoju smeđu u boju, znate, isprljaju te krpe. Meni te krpe služe samo znači za lješnjake i za bademe. I tako da uvijek imate nekih starijih stvari jer vam je za novo, vjerujte, jako žao kada se isprlja sada ova daska od ove cvekle. Treba je jako dugo vremena da se ta boja ispere, koliko god vi sada nju ribali. Kako rekoh, ostavit ćemo ovo da se malo ohladi, pa ćemo nastaviti sa poslom. Nastavljamo dalje sa super kombinacijom. Ovo je kiselo vrhnje pavlaka, mileram, zovite ga kako hoćete, ne znam kako se kod vas zove, uglavnom kupuje se u čašama, kanticama ili u čemu god već, tako se kod nas kupuje. Evo ovdje imam 3 čehna bijelog luka, ali pazite koliko je čehno, znači u oko može stati.
Tako da jedno normalno bi vam bilo sasvim dovoljno. U kiselo vrhnje dodajemo bijeli luk koji nije neophodan, dakle može, a i ne mora. Posolit ćemo. Pazite, sad sa soli, to je stvar ukusa, pobiberit. Malo sam više stavila bibera i malo peršuna. Može i svježi peršun, može malo celera. Što god želite, ovo dobro izmiješajte. Tako. I sada dodajemo cveklu sa kašikom, s nečim, nemojte s rukama jer ćete isprljati noktiće. Sada sve dobro sjedinite i vaša salata je gotova. U stvari, realno, njoj za pripremu treba, 2 minute, ali moramo je skuhati. Naravno, ukoliko vam ne smeta, vi možete sebi jednu svježu cveklu onako naribati i sve ovo sastaviti, ali ona mekše je za jesti i ugodnije svima za stolom, vjerujte. Pa malo se potrudite, skuhate malo više, ostatak, kako rekoh, možete ostaviti za sutradan ili napraviti odmah kada ste je već skuhali sebi jednu teglicu salate za zimu. Naravno, recept za takvu salatu pogledajte na mom YouTube kanalu. Cvekla za zimnicu, top. Znači zdravlje i u toku zime, mada cvekla se ima kupiti tokom čitave godine. Pogledajte te boje, pogledajte tu ljepotu, pogledajte. Ovo je dušu dalo. Pazite sad, pošto je cvekla puna željeza i tako koristimo je, prije svega radi zdravlja, a boga mi radi ukusa, obavezno bi uz ovu salatu preporučila jednu jaku limunadu ili bar jednu bobu C vitamina. Zavisi šta volite, šta preferirate. U svakom slučaju uz neku jelo namirnicu tipa cvekle, kupina, malina, sve što diže željezo u krvi, uvijek koristite C vitamin. Ja to stalno napominjem. Džaba pijete, džaba jedete ukoliko ne koristite C vitamin, jer se u tom slučaju puno bolje apsorbuje to željezo. Eto ga, to je to za danas. Nadam se da vam se recept dopada. Ukoliko vam se dopada, podijelite ideju sa prijateljicama, baš onako malo neobično. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!